gentil. Vas-y. Non, Pierre, ne fais pas ça, Pierre. Tout le monde derrière. Mais change-toi alors. Ça vient au bout, là. Sur les bubules. Non, il mange pas. Ah, tu l'as cassé. Ah. Maintenant, faut mettre de l'eau ici, là. Arrête, là. Bon, d'accord. Et... Tourne à gauche, c'est toi, toi. Hein, t'as de l'eau sur tes lunettes. Hein? T'as de l'eau sur tes lunettes. C'est vrai? Il a de l'eau sur ses lunettes. Oh. Ah non, non. Viens trop près. Allez, avec le boubou. क्या हाल है ठीक ठाक फर्स्ट क्लास अच्छा ठीक है ठीक है अरे मेरा गुड्डी आ गया हेलो माय गुड्डी हाउ आर यू il y a quelqu'un 2. ये मेरा गुड्डी है माय गुड्डी है स्मॉल बेबी माय बेबी हैं माय स्मॉल बेबी wanna get it no Il n'y a plus personne. oh hein Il n'y a plus personne. donne-moi Ah ça y est, il y en a une qui revient. C'est bon? donne-moi non c'est bon hello On dit bye bye. hello everyone okay bye bye we are going to have a jacuzzi non tourne pas bien and see you later jacuzzi hein